एतिकी अनुरोध आम करुचु आपण आपण धर्म रे खुशी रुहतु आम आम धर्म रे बहुत खुशी रे अच्छु आम धर्मर लोक को आपण धर्म रे माइंड वाश करके मिसिया को चेष्टा करंतु नाही जदि चेष्टा करेंगे ना तार आगु को बहुत भयंकर परिस्थिति हम बहुत एक्साइटेड अच्छी बिकज गोटे भल कहानी भल मुद्दा माने आम सनातन धर्म हिंदू धर्म को लेकिन आम फिल्म टी चेष्टा करने आम सनातन धर्म हिंदू धर्म जो हिसाब रे आगु को गति करुच्ची माने किसी संप्रदायर लोक आमर हिंदू धर्म लोक को कन्वर्ट कर दौरान धर्म को रोकबार प्रयास आम फिल्म आपण मानक अनुरोध करी जे जहाँ होगला जी आमर लोक नेबा कथा से नहीं गले एतिकी अनुरोध आम करुचु आपण आपण धर्म रे खुशी रुहतु आम आम धर्म रे बहुत खुशी रे अच्छु आम धर्मर लोक को आपण धर्म रे माइंड वाश करके मिसिया को चेष्टा करंतु नाही जदि चेष्टा करेंगे ना तार आगु को बहुत भयंकर परिस्थिति हम जे कट्टर हिंदू हिसाब से गोटे ब्राह्मण पिला हिसाब से मु तो निहाती चेष्टा करी मोर प्रयास रही आम लोक से ननियंतु धर्मर लोक न नहीं धर्म न मिशातु यही फिल्मटी हूँ आम धर्म को रक्षा कर समस्त प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई और भौणी मान करमयी धर्म ये फिल्म नहीं कि बर्तमान जोरदार चर्चा चली किसी लोग विरोध कर किसी लोग से सपोर्ट कर फिल्म रिलीज हो बोली कि प्रिय बंधुगण मु आगु ही आपको कही सारी जदि ए फिल्म नहीं कि भविष्य में जदि केवे दंगा है तेरे एपाई केवल 4 जन दायी रे आईटा बारंबार मु कही आसूचे से 4 जन होती आक्टर संबित और जे लिखिं राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एमाने समस्ते दायी रे तबे आम तो देखी आसलु कर्म ही धर्म उड़िया ट्रेलर बा उड़िया मूवी जोटा कि रिलीज होगा जाऊँ 25 तारीख दिन जनवरी 25 तबे आउ गोटे विषय बर्तमान सामना को आसी बस एक खबर हो गलानी किसी दिन हो गलानी कि मु वीडियो बन पार नी मु भाविली ये टपिक उपरे गोटे वीडियो बनइले भी भल हम आपण मैंने केते जन लव हास्ता को आपण मैंने जानते निश्चिंत भाव में आप कमेंट करेंगे कहींपारे जो आम जाच आपण भर प्राय हुए तो 80 कि 90% लोक मैंने से कहींपारे जो आम जाचु लव हास्ता जे कि जन आदिवासी पिला मयूरभंजर पिला एवं से 40 देश बुलिक आसला से लव हास्ता विषय में कहूँ अनेक भावुले आमर ख्रीष्टान भाई भाई मैंने से भावुले लव हास्ता हुए तो जड़े माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बा ख्रीष्टान लोक को सपोर्ट करुवा जन लोक हो पिला हो किंतु पर जनागला ना सेमती किसी ना बरं ख्रीष्टियानिटी को विरोध करने बा प्रभु जीशु ख्रीष्टर विषय गुड़ी को माने विरोध करने ए समस्त विषय मध्य लव हास्ता विरोध करती देखागला गोटे वीडियो गोटे इंटरव्यू मध्यम पचारा गला से माने समर्थन देते ये जो फिल्म कर्म ही धर्म माने एटा रिलीज हो बोली से मध्य निजर मतदान करथिले से ख्रीष्टियानिटी विषय धर्म परिवर्तन विषय माने आरोप से लगे जोटा कि प्रमाणित तो है ना हो पारि ना धर्म परिवर्तन विषय किंतु जोटा लोक मैंने शुणी आसने ये ताठार शुणला पुणी सी ताठार शुणिला जने आउ जन शुणव एमती कि से वर्तमान भी कथाटा रही अच्छी धर्म परिवर्तन टंका देकी करदे एमती करदे सेमती करदे लव हस्ता ताको जो पचार गला से सेटा कहले जहाँ एमती धर्म परिवर्तन हो जहाँ गोटे फिल्म आसी बहुत बढ़िया है एवं आम धर्म को आम रक्षा करूँ एमती अनेक विषय वर्तमान सामना को आसचे निज धर्म को रक्षा करने विषय तेरे प्रिय बंधुगण यह विषय अनेक प्रतिवाद कले आमर ख्रीष्टियान लोक मैंने किंतु अनेक यूट्यूबर अच्छा जो मैंने कि रिप्ले देले तार रिप्ले वीडियो से बनइले
ନା ଏଇଟା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ବନା ହେଇନି, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବନା ହେଇନି। ଏଇଟା ଏକ ସଚେତନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯାହା ବି ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଟ୍ରେଲରକୁ ଦେଖିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଖବର ପାଇଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, RSS ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ସେମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପିଟିଲେ। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରୂପ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା କି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା, କେହି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଟିଛୁ। ତେବେ ବାନ୍ଧିବା, ପିଟିବା, ହାଣିବା, କାଟିବା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର କାମ ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି, ମୋର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ, ସନାତନୀ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ, ଏ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବିଂ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲବ ହଂସ୍ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀରେ ହଉ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହଉ, ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବିଂ ହେଇକି। ଏମିତି ବିରୋଧୀମାନେ ନିଜର ମତ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଯଦି ଏଇଟା ଡବିଂ ହେବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ସେଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଯଦି ହେଇଗଲା ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ହେବ, ଏପରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଦଙ୍ଗା ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦଙ୍ଗା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଏହିଭଳି ଭୁଲ ବିଶେଷ କରି କର ନାହିଁ। ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେ ତୁମ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିକି ଡରିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେ ପଶୁକୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମକୁ ଛେଚିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ସେ ଭୁଲ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ତ ହେଇଗଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଡବିଂ ହେଲା, ହେଉ, ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଡବିଂ କରିବ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ, ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ମାଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହିଂସା କରିବା, ପିଟିବା, ମାରିବା ମୋର କାମ ନୁହେଁ। ସେଇ କାମ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଯାହା କରୁଛ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।